सहरी में ये एक गलती आपका रोजा बर्बाद कर देगी। बहुत सारी मुसलमानों की तादाद ऐसी है जो इस गलती में मुब्तला है, उन्हें इल्म तक नहीं हुआ कि ये गलती ऐसी है कि इसकी वजह से हमारा रोजा ही नहीं हुआ, कि ये जो गलती हमने सहरी में की है इसकी वजह से हमारा रोजा हुआ ही नहीं है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं, इस गलती से आपने बचना है, ठीक है ना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सहरी में इस एक गलती से रोजा नहीं होता, ये एक गलती आपका रोजा बर्बाद कर देगी। और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत सारी मुसलमानों की तादाद ऐसी है जो इस गलती में मुब्तला है, उन्हें इल्म तक नहीं हुआ कि ये गलती ऐसी है कि इसकी वजह से हमारा रोजा ही नहीं हुआ। यानी वो पूरा दिन भूखा प्यासा रहते हैं, ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, रोजे के जो प्रोटोकॉल हैं वो पूरे करते हैं, लेकिन उन्हें इल्म तक नहीं होता कि ये जो गलती हमने सहरी में की है इसकी वजह से हमारा रोजा हुआ ही नहीं है। वो पूरा दिन भूख और प्यास बर्दाश्त करते हैं, उन्हें पूरा दिन भूख और प्यास काटने के अलावा रोजे में से कुछ हासिल ही नहीं होता, उनका रोजा होता ही नहीं है। देखिए ये जो मसाइल है ना, हमें रोजे के सीखने चाहिए। रमजान के ये जो रोजे हैं ये फर्ज हैं और ये एक बहुत अहम इबादत है और ये इस्लाम का एक अहम रुकन है। तो हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है, तो हमें ये मसाइल जो है ना ये सीखने चाहिए। किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता, किन चीज़ों से रोज़ा मकरूह हो जाता है, कौन सी चीज़ें जिनसे हमने बचना है, अपने रोज़े को बचाना है। तो ये तमाम मसाइल हमें सीखने चाहिए ताकि ये जो इबादत है हम सही तरीके से अदा कर सकें, हमारे रमज़ान के रोज़े जो हैं वो सही तरीके से अदा हो जाएं। हमें ये मसाइल सीखने चाहिए। ये लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुसलमान आज हर चीज़ का इल्म हासिल कर रहे हैं, लेकिन नहीं तवज्जो उनकी तो सिर्फ दीन के इल्म की तरफ उनकी तवज्जो नहीं है कि ये भी मसाइल हैं, ये भी हमें सीखने चाहिए ताकि हमारी ये जो फ़र्ज़ इबादत हैं ये सही तरीके से अदा हो सकें। ये बहुत ही अहम मसला है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो हमें ये चीज़ें सीखनी चाहिए। रमज़ान ये अल्लाह तबारक व तआला का एक ख़ास फ़ज़ल करम है कि इस उम्मत को रमज़ान जैसा महीना अता फरमाया है और हमें हमारी ज़िंदगी में एक मरतबा फिर रमज़ान मिल गया। तो हमें ये रोज़े जो है वो सही तरीके से रखने चाहिए ताकि हमारे रोज़े जो है वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएं। सही तरीके से रखेंगे, इनका जो प्रोटोकॉल है वो पूरा करेंगे तो रोज़े होंगे ना। रोज़ा ये बहुत बड़ी इबादत है और इसका अज्र बहुत ज़्यादा है। एक रोज़ा भी अगर आप छोड़ देते हैं ना इस गलती की वजह से आपका रोज़ा नहीं हुआ तो यूँ समझ लें, हदीस पाक का मफ़हूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ दिया, गैर रमज़ान वो सारी ज़िंदगी रोज़े रखे, वो सारी ज़िंदगी के रोज़े रमज़ान के इस एक रोज़े के बराबर नहीं हो सकते, यानी इसके अजर को नहीं पहुंच सकते। रमज़ान का एक रोज़ा और सारी ज़िंदगी के रोज़े रमज़ान के रोज़े का मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसलिए रमज़ान के जो मसाइल हैं ना ये रमज़ान से पहले हमने सीखने चाहिए और मैं हर साल रिमाइंड करवाता हूँ कि ये गलती आपने नहीं करनी, इस गलती से आपने बचना है। देखिए बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि सहरी का वक्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है, यानी सहरी हम किस वक़्त तक खा पी सकते हैं, रोज़ा जो हमने नियत करनी है कब करनी है और किस वक़्त हम खाना पीना बंद कर देंगे। बाज़ लोग उस वक़्त भी खा पी रहे होते हैं जब सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है और ख़त्म होने के बाद अगर कोई खाता पीता है तो फिर उसका रोज़ा कैसे होगा। मैं थोड़ा सा आसान अल्फाज में समझाता हूँ। देखें, सहरी का जो वक्त है ये तुलुए फजर के साथ ख़त्म हो जाता है, यानी जैसे ही तुलुए फजर शुरू हुई सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, अब आप खाना पीना नहीं कर सकते। और बाज़ लोग आज़ान का इंतज़ार करते हैं, आज़ान होती है तुलुए फजर के बाद, यानी फजर की नमाज का वक्त शुरू होने के बाद आज़ान होती है और सहरी का टाइम है तुलुए फजर से पहले। अब यूँ समझिए कि ये तुलुए फजर है, ये सहरी का वक्त है और ये है आज़ान। अब यहाँ से आप सहरी का जो टाइम है यहाँ तुलुए फजर तक है, अब तुलुए फजर के बाद भी आज़ान तक आप खाएंगे पिएंगे तो आपका रोज़ा कैसे होगा। और बहुत सारे लोग इस गलत फहमी का शिकार हैं और ये अमल करते हैं, ये गलती करते हैं कि आज़ान नहीं हुई अभी तक खा पी सकते हैं। बाज़ लोगों की तो आदत होती है
یعنی وہ پورا رمضان اسی طرح کرتے ہیں کہ پانی پئیں گے اینڈ میں جا کر پئیں گے. بلکہ مجھے پچھلے رمضان اس طرح کی ویڈیو بنانے پر مجھے ایک بزرگ کی کال آئی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں تو اکثر اس طرح کرتا تھا کہ میں جو ہے وہ پانی اینڈ میں جا کر جب اذان مکمل ہوتی اس وقت میں جا کر اذان مکمل ہوتے ہی میں پانی پیتا اور اپنا روزے کی نیت کر لیتا. تو میرے روزوں کا کیا ہوا؟ اب آپ خود سوچئے کہ اذان طلوع فجر میں ہے، سحری کے وقت ختم ہونے کے بعد، یعنی روزے کا ٹائم شروع ہو گیا، روزے کی جو پابندیاں ہیں وہ لاگو ہو گئی. دن روزے کا دیکھیں، روزے کا ٹائم پیریڈ کیا ہے؟ دن شروع ہوا ہے، پورا دن یعنی طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہم نے ہر اس چیز سے بچنا ہے جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جس سے روزہ بریک ہو جاتا ہے. ہم ان تمام چیزوں سے بچیں گے. لیکن طلوع فجر کے بعد اذان ہو رہی ہے، اب آذان میں ہی آپ کھائیں گے پیئیں گے، پانی پی رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، سگریٹ بعض لوگ پیتے رہتے ہیں، پان کھاتے رہتے ہیں، اور ان کا معمول ہوتا ہے کہ آخر میں جا کر آذان میں پانی وغیرہ پی کر اس وقت جو ہے وہ نیت کریں گے. آذان جیسے آپ نے مساجد میں دیکھا ہوگا کہ اعلانات ہوتے ہیں کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، کھانا پینا بند کر دیں. اس کے کچھ وقفے کے بعد جو ہے وہ آذان دی جاتی ہے. تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ سحری کا وقت سحری کے ٹائم میں ختم کروا دیا اعلان کر کے، طلوع فجر کا وقت شروع ہوا، اس کے بعد پھر آذان ہوئی ہے. آذان طلوع فجر یعنی فجر کے لیے آذان ہو رہی ہے، وہ سحری ختم کرنے کے لیے نہیں ہو رہی. ایسا نہیں ہے کہ سحری مکمل ہوگی. ہاں جو عرب کنٹریز ہیں وہاں پر چلے جائیں تو وہاں پر اس طرح ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں غیر رمضان تو طلوع فجر کے آدھا گھنٹے بعد اذانیں ہوتی ہیں فجر کی. لیکن رمضان میں بھی جتنی جلدی ہو وہ 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ لیٹ آذان ہوتی ہے طلوع فجر کے بعد. یعنی سحری ختم ہونے کا اعلان کرنے کے بعد 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ جو ہے نا، یہ طلوع فجر کا وقت شروع ہو گیا ہے. اب آپ کھائیں گے پیئیں گے تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا، آپ کا روزہ ہوگا ہی نہیں. یعنی آپ نے اس ٹائم میں جو روزے کا ٹائم تھا جس میں آپ کے اوپر کھانا پینا جائز نہیں تھا، اسی ٹائم آپ کھا پی رہے ہیں اور روزے کی نیت کر لیں تو روزہ ہوا کیسے؟ آپ کا روزہ اس طرح نہیں ہوگا. تو آپ نے سحری کا وقت ختم ہونا، یہ جو ٹائم ہے نا ختم ہونے کا، اس سے پہلے آپ نے کھانا پینا، یعنی طلوع فجر سے پہلے آپ کھا پی سکتے ہیں. جیسے ہی طلوع فجر کا وقت شروع ہوا، آپ اذان نہ دیکھیں. اذان ہو سکتا ہے مؤذن بھول گیا ہو، اذان لیٹ ہو گئی 5 منٹ 7 منٹ، تو آپ 5-7 منٹ گزر جانے کے بعد یعنی سحری کا وقت ختم ہونے کے 10 منٹ بعد آپ کھائیں گے پیئیں گے تو آپ کا روزہ کیسے ہوگا؟ اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، اس غلطی سے آپ نے بچنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. اس کلپ کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ جو آپ کے فیملی ممبر ہیں، جو آپ کے دوست ہیں، وہ یہ مسئلہ سمجھ سکیں. اور اس طرح کے مسائل ہمیں سمجھنے چاہیے تاکہ یہ جو رمضان اللہ نے ہمیں دیا ہے نا، یہ ہم صحیح طریقے سے اس کے روزے جو ہیں وہ صحیح طریقے سے ادا کر سکیں، صحیح طریقے سے روزے رکھ کر اللہ کے ہاں اجر کے حقدار بنیں. مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ ہم سب کو صحیح دین سمجھ کر اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے لیے خاص دعا کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.